बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है। ठीक है। और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, গণতান্ত্রিক দেশ, কেউ যদি বলে আমি মূলো খাবো খাবে, কেউ যদি বলে আমি মাংস খাবো খাবে, আমি আটকাবো কি করে? জোর করে তো বন্ধ করা যায় না। কেউ যদি বলে আমি শুয়োরের মাংস খাবো, প্রকাশ্যে খাবো খাবে। কখন বলে যে খাওয়া যাবে, কখন বলে খাওয়া যাবে না, এ বলে খাওয়া যাবে, এ বলে খাওয়া যাবে না। আসলেই এদের মেন্টালি প্রবলেম আছে, আপনারা কি বলেন?